कलेक्टर अध्यक्षता गोटे सभा होता टू रोडमैप तैयारी करने कौ भाव में गले आम चल पार तेणु यार जो चारोटी हूँ समस्या मो मतरे गोटे हूँ लीगल गोटे हूँ टेक्निकल आ गोटे हूँ फाइनेंशियल ये तीनोटी एवं लास्ट है जे एटा इम्प्लीमेंटेबल एक्शन प्लान हो पार ना नहीं व्वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे एथर जेहेतु विल पावर सरकार अच्छी इच्छा शक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति अच्छी चिंदी कल को चलवाई तेणु मुझे भावुँ चलवे कौन असुविधा हेब नहीं मु तो प्रथम धन्यवाद देवी जे मोहन सरकार को एवं विशेष करी आमर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्रीयुक्त केवीजी तांकू विशेष भाव देवी कृषि मंत्री अच्छा से तांको इनिशिएटिव रे बर्तमान गोटे मीटिंग जदि इनिशिएटिव नहीं न था मीटिंग हो न था एवं मु आहरी एथिपाई धन्यवाद दूची केवीजी को जे जो थर प्रथम थर कर आसिले बलांगीर सर्वप्रथम तांकर प्रश्न थिला कलेक्टर को जे व्हाट इज द रिवाइवल ऑफ सुगर मिल एवं सी मत भी कहले आपन कलेक्टर संगे बसिक आलोचना करांतु एवं कलेक्टर मत दी जन मिसिक कहले आपन बसिक आलोचना करांतु एवं मु लगी समय बोली भावुली कि हठात कलेक्टर अध्यक्षतार एक मीटिंग हे बोलिक मो पाखु खबर गला एवं कलेक्टर अध्यक्षता गोटे सभा होता टू रोडमैप तैयारी करने कौ भाव में गले आम चल पार तेणु यार जो चारोटी हूँ समस्या मो मतरे गोटे हूँ लीगल गोटे हूँ टेक्निकल आ गोटे हूँ फाइनेंशियल ये तीनोटी एवं लास्ट है जे एटा इम्प्लीमेंटेबल एक्शन प्लान हो पार ना नहीं तेणु आम लीगल ताकू विशेष भाव में आम जाना कारण लीगलटा लीगल कंसल्टेंसी तांकर लॉ डिपार्टमेंट एवं फाइनाली नहले एडवोकेट जनरल को नहीं करेंगे गवर्नमेंट को आम छाड़देवा कथा ठीक अच्छे ना नहीं से तार तर्जमा करूँ लीगल येटा कारण थोड़े जदि व्वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे एथर जेहेतु विल पावर सरकार अच्छी इच्छा शक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति अच्छी चिंदी कल को चलवाई तेणु मुझे भावुँ चलवे कौन असुविधा हेब नहीं मीटिंग खूब कोर्डियल मीटिंग थिला एवं समस्त मत थिला जे चीनी कल चलवा सपक्ष समस्त मत थिला एवं यहाँ मिनिट्स एठू तो निश्चय जीव किंतु फाइनालटा तो ये हो पारे गोटे इनिशिएटिव होती आइस ब्रेक कराई सेटा फाइनाली निश्चित भाव में भुवनेश्वर गोटे हाई पावर कमिटी बसव एवं मुझे माननीय उपमुख्यमंत्री श्रीयुक्त कनकवर्धन सिंहदेव जी को अनुरोध करिछि जे आपण गोटे समस्त को लेकर गोटे मीटिंग कराइबे एवं आउ गोटे कथा आप जानते जे बर्तमान विधानसभा चलुवा हेतु जहाँ भी हम विधानसभा घोषणा हम तेणु किंतु आम बहुत भाव में आशावादी चाषी मैंने आशावादी चाषी मान तरफ मो तरफ ये सरकार को आम बधाई दूचु एवं विशेष करी आम केवीजी को बधाई दूचु जे से इनिशिएटिव लेकर आरंभ करिसेंती तेणु यही समस्त समस्या समाधान होगापी कानपुर सुगर इंस्टीट्यूट जो गोटे अच्छे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट ताकू आम नहले लगेगा कम से तार केते टका खर्च हेबो मेसीन जो टेक्निकल प्रोब्लेम कौ मेसीन कौ अवस्था अच्छी यही समस्त कथा करिवो मु आउ काहाको दोष देवाई बर्तमान आ चाहू नहीं कारण पुराना सरकार ये होता से तो आपे आपे बाहर किंतु यह सत्य जे चलवाई प्रतिश्रुति गृह रे देकर गत सरकार ताहा कले नहीं सी 15 मसीह गोटे कॉल अटेंशन मोशन रो उत्तर रे से स्पष्ट भाव में कही जे यहाँ यही चीनी कल को वर्तमान 1962 एक्ट रे रजिस्ट्रीभुक्त करा जाई कार्यक्षम करा जिवा पई समस्त पदक्षेप ग्रहण करा जाउछि से निर्दिष्ट भाव में ये उत्तर देइथिले किंतु सेटा न करिक से बिक्री करदेवाई मझे मझे चलते आपण मैंने जानते एवं ता मान्यवर हाईकोर्ट थरे स्टे देथिले एवं सेटा को रेफर करते ट्रिब्यूनाल को ट्रिब्यूनाल ताकू तांकर से भितर आसुना कहीकि से बर्तमान ताकू डिस्पोज अफ करछंती एवं रजिस्ट्रार पाखे आम पुणी गोटे एपिल करूँ पाखे पड़ी से एडमिट भी एडमिट गोटे डेट होबार कथा
କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ରେଜିଷ୍ଟର ନଥିଲେ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଚାର୍ଜରେ ଥିଲେ ଏବେ ବି ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଟା ବେଶୀ ଯଦି ଜଣେ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟିଜ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ସେଠି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଲେ ସହଳ ସହଳ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଚାଲିବ। ବଡ଼ କଥାଟି ହେଲା ଯେଉଁ ରିପିଲ୍ ଆକ୍ଟ ମୂଳ ରିପିଲ୍ ଆକ୍ଟରେ ଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର 3 ମାସ ଭିତରେ କମିଟି କରିବ ତାର ପୁନର୍ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ବାଇଲ କିମ୍ବା ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଫ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଏବଂ ବୋର୍ଡ଼ଟାକୁ ରିକନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ଏଜ୍ ପର୍ 1962 ଆକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ତାହା ସେ କମିଟି କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ କାହିଁକି କଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ସେ କଥାଟା କାହିଁକି କରାହେଲାନି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ରୁଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ହେଇନଥିଲା। ଆଇନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ କେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପଲିସି କେତେ ରହିବ, ଓମେନ୍ କେତେ ରହିବ, ST SC କେତେ ରହିବ, ଏଟା ସ୍ଥିରୀକୃତ ନାହିଁକରି ଏତିକି ଲେଖା ଥିଲା ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପଲିସି ହେବ ଏଜ୍ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ମାନେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ବାଇ ରୁଲ୍। ସେଇଟା 13 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନଥିଲା। ହାଇକୋର୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ତାର ଦେଲା ପରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସେମାନେ ରୁଲ୍ ବହୁ ପରେ ଯାଇକରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ରୁଲ୍ ନଥିଲା ଆମେ ପୁନର୍ଗଠନ କରିନଥିଲୁ। ତାପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ଉପରକୁ କ୍ଷମତା ଗଲା ଆପେ ଆପେ ସେ ଆଇନ ବଳରେ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ସେଲ୍ ୱିଦିନ୍ 2 months ସିଏ ବାଇଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ରିକନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେହେତୁ ଡିଲେ ହେଲା, ଏଇଟା ମଝିରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଷ୍ଟେ କରିଦେଇଥିଲେ ରିପିଲ୍ ଆକ୍ଟଟାକୁ। ଷ୍ଟେ କଲା ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଲେ ଏବଂ ରାଇଟଲି ଗଲେ, ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଗଲେ, ରାଇଟଲି ଗଲେ। କାରଣ କୋଅପରେଟିଭ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ଏଣ୍ଟ୍ରି ନମ୍ବର 32 ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ହେଉଛି କୋଅପରେଟିଭ୍। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଆଇନଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଅସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇଟା ଫେରାଇ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ। ହାଇକୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣାଣି କଲେ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଥିଲେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ କହିଲେ ଯେ ଆମେ କେତେକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ସମବାୟର 1962 ଆକ୍ଟକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିପାରି ନାହୁଁ, କାରଣ ବିକଜ ଅଫ୍ ଦ କୋର୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ 19/2/2014 ଆଦେଶ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜିଠୁ ଯେଉଁ ଆଇନରେ ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ ହେଇଛି ସେହି ସମୟସୀମା ଭିତରେ ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ବାଇଲକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ ଏବଂ କମିଟିକୁ ରିକନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଲା ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେବଳ ସେମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି ସେଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, କାରଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିକରି ଆମେ ଚାହୁଁନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଲ୍ ଚାଲିବାଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କାମ। ସେଇଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ଼ ଯେହେତୁ ହେଇନାହିଁ ବା ହେଲା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ବି ବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ଟିଲ୍ ଟୁଡେ, ତେଣୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଅଗ୍ରଗତି କରାଇବା ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ବା କିଏ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଭାବରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡଟା ଦାବିଟା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ରେଜିଷ୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ, ଜେନେରାଲ ବଡ଼ି ମିଟିଂ ଡକା ହେବ। ବିକଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟୋରୀ ପ୍ରୋଭିଜନ୍। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଅତି କମ୍ରେ ଥରେ ସାଧାରଣ ସଭା ହେବ। ତେଣୁ ସେ ସାଧାରଣ ସଭା ଡାକିଲେ ସେଥିରେ ମିଟିଂ ନେଇକରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇକରି ହେବା କଥା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣରରୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ସଭ୍ୟ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କଥାଟା ଉଠୁଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ୱିଦାଉଟ୍ ମେମ୍ବର, ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବିନା ସଭ୍ୟର କ'ଣ ସରକାର କରିଦେଇଛନ୍ତି? ନା, ରେଜିଷ୍ଟର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇ କମିଟିଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ସେଇ କମିଟିଟା ପୁନର୍ଗଠନ ହେଲେ ଏଜ୍ ପାର୍ ଦ ଦୁଇଟା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ରିପିଲ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସେ କମିଟିଟା ହେଲେ ସେ କମିଟିର ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ ସେମାନେ ରହିକରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଏଥିରେ ନାବାର୍ଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହେଇଥିଲି। ନାବାର୍ଡ଼ ବି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କମିଟି ହେଉ ଇଲେକ୍ଟେଡ଼ ବୋର୍ଡ଼ ହେଇକରି ହେଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଏଇଟା ଥିଲା। DDM ନାବାର୍ଡ଼ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିନଥିଲେ କାରଣ ତାଙ୍କର ମିଟିଂଟା ଥିଲା ନାବାର୍ଡ଼ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଫିସରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି କଲେକ୍ଟରଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କାଲି କମିଟି ଚଳାଇବାର ସପକ୍ଷରେ ଗତକାଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ସରକାର ଏଥିରେ ସହାୟକ ହେବେ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାହିଁଲେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ନେଇକରି। ତେଣୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ପଇସା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମେସିନାରିଜଟା ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ସମସ୍ତ କଥାଟା କେବଳ
प्रोफेशनल जो माने अभिज्ञता संपन्न इंस्टीट्यूट रही जमी आम कानपुर है कि आपणकर गोटे कानपुर रे अच्छे आ गोटे महाराष्ट्र रे अच्छी पुना सुगर इंस्टीट्यूट तेणु कानपुरटा जेहेतु पाख ये कानपुर को देले से खूब आसिक जाकर करें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा पड़ो जे आप गोटे भल जी कर सी आमको गोटे इंस्टीट्यूट मेंबर्स मान को पठातु रिवाइवल प्लान देव आम जमी से करूँ इरमा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद से डॉक्टर कुरियन जे थिले तार हेड तांकू नेकरी आम ये करूँ ठीक से भाया एथरक आम गवर्नमेंट ताको सुगर इंस्टीट्यूट को दऊ एवं आवश्यक पड़े आम माननीय मंत्री केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को रिक्वेस्ट करूँ कि सी IIMA जोटा आम सम्बलपुर रे अच्छे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सेटा को आमर सम्बलपुर को देकर स्टडी कराई पारे तेणु ये सब कथाटा रही बट गोटे कथा खुशी कथा हूँ जेहेतु आइस हेज बीन स्टार्टेड ब्रेकिंग गत नूतन सरकार एते शीघ्र कार्यटा करेंगे एवं केभिजी खूब जोर रे एते जाम करेंगे ये कहीं भाभी पार नथिले तेणु आउ थे मु अंतर गभीरतम प्रदेश माननीय कृषि मंत्री श्रीयुक्त कनकवर्धन सिंह देव जी को मु धन्यवाद दूची कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची एवं मोहन सरकार को स्वागत करुच्ची सब कार्यक्रम धन्यवाद।